assalamu alaikum marem wagado vision fayndano way bane sukunyini antoho adan jammunga nokotinde kendo nokko late lenki samedi ak gemma avril tampille ndo kargo sino wujunu filli ado tampille ko en no khibarum boy ogi jofani khagil soni gankanninga khibarum pofonanga o safana khadanga lenki sobanga dimakebe igeri jatulaga igeri bagandia kube ni igeri foronguti ni fay salagana ni wateke agi wala agantiya iri komo nyeri ado yum musikia wutukunga igeri forolaga ni fay salagana ni wateke agiya wala agantiya iri nyukunga fonga tan kata tandume kendo soroke bi kunyaro wateke nan jikki yimu tummi kunga iri nyi kunyagene ka commune terninga serbane abak nok begene gille koloban banen kabak nok begene gille mbaw banen kabak nok begene parcelle banen kabak nok begene njay joker banen kabak nok begene gille mbakke ado nyoro dangem palle o tangana kharanga nok begene agene gille jawar khadebe nga monsieur le maire kille jagili sakho wadar mekta gille nok begene mekhen katchenga agere kongoda nanti fumbe katanga kata agene gille coronavirus ke kha gajangi mbatenga jawar khadebe nga am doxi falle bawno fonga tangana kata agen gilli wankundunga kendo fumbe katan kata selandunga na wutu gilli jare kaninga kendo garas nga ado nandaga war kata agen gilli beddeninga kendi metana jawara sarumunga yanka gilli kengolle noxonga xa fumbe katan kata agen gilli gangonga id wala kata nokbe gini gilli iga roje ke be xilli radio gananku fm aga bak nokbe gina jawara i masalan khuru khade ber nonga kudo na sorugo haqilaga ni ganci kudo igan qaw gem watteke kunga kudo ana wasero nokbe gina jawara debe nga fonga tangana khadi agar gango beraga na wara kata agen gilli marumunga kenya ta nanti seresu anga mulana demande beri fonga tan kata agen gilli maskini ku demande karanga fo lakunga idi wuni seresu allaga participer ne mo sukunga anna fay anna participer kudo watteke kunga igan qawa gemmeya mokhobea ken khadangem palle harbisa fumbe katan kata agen gil maskini ku khbare mbatenga senegal jamane ke yimanka agen maksal ager gongo beraga na sokundi kenyata sere sukunga igamani maskinga aga sitni gilla nukunga amamulita ina mpunguna dondonga akachua arsabuda kenga kamanga nanti fonga tangana kata komo nakati ado tampile do soro kari kunga karankor golunjonga irkunya raga nikitulaga niri falleya ager sabuda kebe kamanta kenyata iga kebe khil maskinga imani gilli kunjoro nukhununga lenki khasubanga dimma kebe oganyir nok bagen gilli wagadu vision way men wor gilli o yaxinga karankor golintonga ido otuninga idiga sikido beddaninga igamani sire sukunga maskinga aga nukhununga ina fumbe ga sikido gilli kenka khibare mbatenga kenyata ina nkitu lampallenga ina londi gilli agan gilli oto kebe kunga ida gari kudo igan qawtella amukhundi khasondo kiyenga kharbisa senegal jamane no khon khibarunga o tsfen khadanga no begen castor sa khore kebe aga no begen dakar ya khare kebe aga gir no begen gil put aga nyirni i jankala lunga no begen castor e kenya khare dimma kebe kunga e gara fere ngutuna fay iriñu kunga ado watteke adaga asikia khafonga tan kata tanjike ado yimmu kare kunga irni e kenya khare ado kunkama ni adi ketimeya lengi kotanga kenta njike ado suru kare kunga idi wara gine gille quarantaine nga nok begen senegal jamane ke nokhonga kharbisa senegal jamane khibarunga ogenye mana kharanga kebia kenyata jamane ki makki agena Macky Sall ayile taxunu khadiya na jaxir laga na soxundi nanti kubene ga gilli mara ado mara ido mena khanga sella ganani e ya kebe khili autorisation aganta makhunga karangor golunjonga migra laga nan kitulla ampallenga bawuni ke watian kunga iga khili coronavirus watian kunga aburengeni araga sere nyogino duna fatana bakmeya bane suka kunga andan khawta khunu gilla andingaranga kha sodo kuni khayo kunga iga kebedi berni kenyata iga mukunta lono gilli mara ado mara nakhanga birenge be kunga otondi ko beni ido yokunga gilli ndok begeni mara ado mara nakhanga walla kha i menina ile mukunta lono ti i alhal beni iga ngawo i deberni ageni gilli ferni beni igi deberni aw kefeni gilli moto ko beni igi khili moto jakarta ninga iga sorlagana igi tugana kudo iraka mukunta lono ndok begeni mara ado mara nakhanga kenya sabona jigi jamane ki makka agen makasal ager gongo beraga na sokonanti sere sukunga igara aga anga mukhunda logo ndok begene egil ndok begene mara aro mara nakhanga iga kebe berni kenyata inan kitu lampalenga inan pongonga dondonga kachu
waccende kundu mare mu otona khadanga nok begene agen gille jaman palleya jaman palle khibaru nga oni jopana khadanga nok begena Madagascar ga jamane kay manki nga ar ko yusuf no nga nanti fumbe ka tan katta yitte nga irkita gel nok begena jamane ke no nga kenyite ko nga seresu angana mini watte kebe ko nga iga khil coronavirus nga andante mekitana sel gene khargarani aga peten kadi ko nga watte ke ay sankunu baka gilla am peten nga nok begena Madagascar Senegal jamane kay manki nga agen makisal aham to falle bawni ar khirigil appel video nga ni soy laga na twindi agene gilli Madagascar jamane ke yimmank nga ni soy laga na twindi ananti ageri keber wi kinniya golle ani gollo hore geni soro nganga wa khilli iganga wa anawarni na mama ken kamanga na tiga mosiriya bawni yitenga na kitano bagen afrika jamanu nga kenno soya afrika jamanu kusu nohonga kharbisa jaman palle khibaru nga hotel khadanga feddu khore kebe nga iga khilli OMS agene fedde kebe ga sikido hada murumu ku yonkin chahan khibare mbattenga ir ko nanti lenki ano kota khore be nga iga draga na sukandia ken kota khore iga draga na sukandi kebe kamanda keniata nanti paludisme ngatenga igan kawa yille ta khunu nani le fayndini igan kawa atalla ngajanga mokhbiya khaygere kebe ko yusufo no nga keniata paludisme ke itanga ma mulli nga yirgincine nga ana khotangalla soron kamanga ager sabuda kebe kamantanga keniata coronavirus kebe watenga ager sorolaga ager sanja angama mulita yanke finime gille kingal hala irko nanti sine wujunu fili tamu ado seguwa na khasima taranga nok begena afrique jamanu nga paludisme nga ageri saranga khiberga ageri kriya kemesu angana wutu tankebe ado soro sikunga ar kunya yogino duna fata bak me nok begena afrique jamanu kwa drama khano nga kemesu angana wutu tankebe ado soro nakhati kunga paludisme nga ageri soro nyokino duna fata bak me duna monchu nokhonga kendo koina yirgincine nga fumbe ka tan kata agan gilli sank taxande nga kendo yitti taxande nga kudo na paludisme la naragana gaja fuano nga aganta no gilli feddo khore ke be ga sikido o yonki jaha an khibare mbattenga khibaru ku oni nyamara khadanga kharbisa jaman palle khibaru nga oni nyamara khadanga nok begena Nations Unies iger kebe ko nanti ko nga angama mulli ko nga yirgi nga sine nga mara sine ke ganani nyemene fo nga tangana katta agene gilli komu nakhati ado tankarge milwo hadaber me ko nga dulle nga yonki no duna fatana bakmeya ager sabura kebe kamantanga keniyata na khasim mandina takhanga sere gebe ko nga golnyan kaniga igtaxe ikor golleya tandi khakunga ido dullenga ida finita kuno gilli jamanu kuno nga gilli kufanu kuno nga kendu koy ko nanti coronavirus ki khawate lié a sabura nga aro fini kuraga agiri talla an qotondia kenya sabura ji kunga yirgandu ku beni kunga igtaxu igir jatu laga igi bagandia na khasimandi nanti kharanga funga tangana kata angama mulli kunga komo na khati ado tankarage harabre me kunga kunya yonkindo dunana petene bakmeya yirginchine nga agana ni nyemene terinkaru maro mu or ko ak takharanga gil fumbe katana kata ko en noxo an kibarunga o yambe muru kharanga sefen khotanga say khadinga ora doa medanga yirigin chunqasonga alla gananya sunqaso wullingi tekunga alla nta yonki tafay kunga o ganta bane khanta ora doa khadi karfurku alla gan nema alla ganna bane su khoya magani me alla nta sere jongi sere alla ganno yonki nuku sellandia or khanawari fayne ado sekhironga wagadu vision tv khatele otele kubeni khagmel gil gollenga kudo anantallan killi mbeti kunga oyi khanawari ay kafini mamour sakine kendo ibrahima jankado sadio o dukure kendo o motay sumpundo khati ona tadanga inshallah taala oy koyriye e gilli khibaru taniya e katta nok begina wagadu vision